বুঝলাম क्या बोलूं मैं খালি মাছ কামড়ে দিলে কি মাছ ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये साला इसलिए जैसी है तू जैसी ठंडा है ठंडा तो अंडा के ना लगছে ঢুকে বসন আজা বাবু আজা এইটি ঢুকবে না হ্যাঁ ঢুকবে না ঢুকবে না নাসেরি সাবা বেগ দেখবি अच्छा তিনজন জনকে দেখাচ্ছে মোবাইলটা কি করি তিনজনকে দেখাই দিব এই শালা ফেল লাগছে ধরলি কাওই মুখে দেখা চেহারা দেখা আর ধরবি बोर्ड का आराम से देखते रखी हो जाए ना इलेक्शन सिंगिंग के लिए छोटो छोटो है हाँ তো মার্কেটে ধরলি হয়ে গেলে আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে একটা লাইক করবে কমেন্ট করবে পারলে সাবস্ক্রাইব করবে লক নেক্সট ভিডিও বাই বাই।